पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैरिटी के नाम पे पैसे लिए थे और यहाँ पर क्या आकर के पॉलिटिकल एक्टिविटी में इस्तेमाल हुए। सियासी केस नहीं है, ये क्रिमिनल केस है। शहबाज गिल साहब का जो बयान था वो साहब कहने के काबिल नहीं, उसकी माफी नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इस वक्त ममनुआ फंडिंग केस की तलवार मंडला रही है। आने वाले वक्त में तहरीक इंसाफ को किस किस्म के संगीन हालात का सामना करना पड़ेगा, जानिए साबिक DG FIA बशीर अहमद मेमन से। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आपको अपना दुश्मन समझती है, क्यों होना चाहिए? अब कोई रीज़न हो? सियासत में मैं नहीं हूँ, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। मेरे पास ज़मींदारा मैं करता हूँ। मुझे नहीं समझ आई कि मैं क्यों दुश्मन होगा। क्योंकि हमने वो लास्ट टाइम एक प्रोग्राम भी देखा वो आसमा शिराजी साहिबा का, जिसमें आप तो चले गए लेकिन बाद में वो दूसरे जो मौसूफ थे गालियाँ निकालते रहे। नहीं, मैं तो कानून की बात कर रहा था, लॉ की बात कर रहा था। आपने भी आज मुझसे, ज़ाहिर है मेरा सियासी व्यू तो कोई भी नहीं है, लेकिन मैं तो आपको अपना लॉ का बताऊंगा कि कानून ये कहता है, कानून ये नहीं कहता। अब अगर किसी को ये बात तशरीह ख़राब लगी और उन्होंने कोई फाउल अल्फाज इस्तेमाल किया तो मैं कहता हूँ कि ये उनका अखलाक है। इलेक्शन कमीशन की ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? 13 अकाउंट्स तो वो हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि ये हमारे हैं ही नहीं। ये आते हैं फेक अकाउंट के ज़ुमरे में। फेक अकाउंट के ज़ुमरे में इस तरह आते हैं कि हमने जो पहले जो किया था एक इन्वेस्टिगेशन, बड़ी हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन थी, उन्हीं ज़ुमरे में आते हैं, उन्हीं फेक अकाउंट्स के ज़ुमरे में आते हैं कि जी मालिक कहता है कि मेरे नहीं है, इन्होंने झूठे अकाउंट खुलवाए हैं। तो अब उसके मैं आपको बता देता हूँ हमने क्या किया था और उस वक्त कोर्टों ने क्या किया था। और जो बैंक मैनेजर था वो और जो अकाउंट खुलवाने वाला है वो 74, 71 और 420 का शिकार होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का भी शिकार होते हैं। इसलिए कि फेक अकाउंट में आने वाला हर पैसा इस क्राइम प्रोसीड, सीधा सीधा ये फेक अकाउंट मीन्स मनी लॉन्ड्रिंग। फिर पूरे अकाउंट में जिसने भी पैसे डाले हैं, जिसने भी पैसे वहाँ से लिए हैं, वो सारे के सारे आएंगे और अपना जवाब देंगे कि हमने क्यों पैसे जमा करवाए और हमने किसमें से क्यों पैसे लिए। अच्छा, फिर दूसरा 2 या 3 अकाउंट्स हैं जो कि रिपोर्ट ये कह रही है, इंक्वायरी रिपोर्ट ये कह रही है कि जो तहरीक इंसाफ कहती है कि हमें पता ही नहीं, लेकिन उसके साथ ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट करती है। इसका मकसद वो भी फेक अकाउंट के ज़ुमरे में आ गया। एक तो अनडिक्लेयर्ड अकाउंट ऐसा भी है जो कि उनके अपने एहसान एंड कंपनी में उमर साहब हैं कोई लाहौर के, जो 2002 में MPA थे PMLQ के, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर के क्लास फेलो है HSN कॉलेज के। उस अकाउंट को भी इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया जिसमें 78 करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन है। अच्छा, फिर एक पैराग्राफ जो मैंने इस इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट में पढ़ा है, वो ये कह रहा है कि इन सारे अकाउंट्स की आपस में ट्रांजेक्शन्स भी हैं। इसका मकसद है इन अकाउंट्स, ये जो टोटल 68 अकाउंट्स बनते हैं PTI के, वो सारे के सारे इन क्वेश्चन आएंगे। ये तो हो गया पाकिस्तान का, जो कि मैं ये कहता हूँ बहुत ही छोटा और बहुत ही छोटी बात है। मैं आपको एक अर्ज़ करूँ कि 8 अकाउंट थे या 12 अकाउंट्स थे, पता नहीं कितने थे। उसका रिज़ल्ट आपको पता क्या हुआ था कि वो कंपनी बंद हो गई और एक बैंक बंद हो गया था। उस बैंक का प्रेसिडेंट जेल में गया था, उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया। ये रिपरकशंस हैं फेक अकाउंट के और मनी लॉन्ड्रिंग के। फॉरेन कंपनियों ने पैसे दिए, कोई मसला नहीं, फॉरेन कंपनी दे नहीं सकती, ये वो कहते हैं इलीगल है, ये सारा मनी लॉन्ड्रिंग है। लेकिन उसके लिए रिपरकशंस मैं बताता हूँ, पैसे कहाँ से आए हैं। UK से, अमेरिका से, कनाडा से, बेल्जियम से, ऑस्ट्रेलिया से, UAE से और सऊदी अरेबिया से। वहाँ पर हुए चैरिटी मैचेस, चैरिटी के लिए प्रोग्राम किए गए, चैरिटी डिनर्स हुए। इसका मकसद है कि ये पैसे चैरिटी में इस्तेमाल होंगे पाकिस्तान में।
اور یہ کیے تھے چیریٹی میچز آرگنائز کیے تھے پاکستان تحریک انصاف نامی کمپنیوں نے، اور اس نے وہ پیسے استعمال لیے تھے چیریٹی کے نام پہ، جمع کیے اور یہاں پر کیا آ کر کے پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں استعمال ہوئے۔ منی لانڈرنگ میں آپ کو سمجھانے کا بڑا سمپل طریقہ ہے۔ لانڈرنگ کیا ہے؟ صفائی کرنا، دھونا۔ اس لیے اس کا نام ہی منی لانڈرنگ ہے، دنیا میں اس کو منی لانڈرنگ ہی کہتے ہیں۔ خیرات کا پیسہ سیاست میں استعمال ہوا، دس از لانڈرنگ۔ ایز اے پولیس آفیسر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ ایسٹس بھی کریٹ ہو سکتے ہوئے ہوں، کن کن خرچوں میں پیسے استعمال ہوئے یہ بھی NCA کرے گا۔ چلیں ہم تو ظاہر ہے آپ چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے وہ تو کر جائیں گے نا بھائی، اپنے طور پر وہ کریں گے۔ نہیں ظاہر ہے وہاں پہ جو انویسٹیگیشنز ہیں، وائٹ کالر کرائم کی جو انویسٹیگیشن ہے، دیٹ از دنیا کی مانی ہوئی وہ ایجنسیز ہیں، اور اس کے بعد ان کو روکتا کوئی بھی نہیں ہے، نہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر آ سکتا ہے۔ ہم پریشر دے سکتے ہیں انہیں، تو پھر لیکن یہاں پر تو FIA بلا رہا ہے خان صاحب کو، ایک نوٹیفیکیشن بھیجا ہے، اس کے بعد نیکسٹ کیا ہوگا؟ دوسرا بھیجیں گے، تیسرا بھیجیں گے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں اس کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، پولیٹیکل کیس کو نہیں بنانا چاہیے، سیاسی کیس نہیں ہے یہ کرمنل کیس ہے، اوکے، یہ سیاسی کیس نہیں ہے، خدا کا واسطہ ہے تھوڑا سا ہم اس کو اس طرح دیکھیں کہ ہمارے اداروں نے ایک انکوائری رپورٹ دی ہے، سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ کرو، الیکشن کمیشن نے انکوائری کر کے شو کاز دے دیا، لیکن جو کرائم ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور پھر یہاں سے ہمیں خطوط لکھنے چاہیے ان ساری فارن ڈیسٹینیشنز کو، جہاں جہاں سے پیسے آئے ہیں ان سب کو خط لکھنے چاہیے کہ جی یہ ذرا دیکھ لیں۔ آج کل جو خان صاحب کے بیہیویئر ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کا بیہیویئر ہے، وہ کیا دباؤ پائے گا ان ساری چیزوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ڈاکومنٹس مانگے ہیں، کس نے؟ اس نے FIA نے، مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ FIA کو آپ کوئی مشورہ دے دیں؟ نہیں، میں FIA کا مشورہ، میں کوئی کنسلٹنٹ ہوں، مفت میں ان کو مشورہ دیتا پھروں، میں آپ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں، انہوں نے شاید ویسے ہی دے دیا نوٹس جسٹ ٹو ٹیل ہم، یہ سارے ڈاکومنٹس PTI نے خود جمع کروائے ہوئے ہیں۔ کہاں پہ؟ الیکشن کمیشن میں۔ جب الیکشن کمیشن میں انہوں نے جمع کروائے، وہاں سے اٹھائیں، ٹرو کاپی بنوائیں، ٹرو کاپی از ایڈمیسیبل ان دا کورٹ، ٹرو کاپی ایشوڈ فرام الیکشن کمیشن آف پاکستان از ایڈمیسیبل ان دا کورٹ، اسی بات پہ کورٹ میں چلے جائیں، کورٹ خود بخود پوچھ لے گی ان سے، کورٹ کے بلانے پہ نہیں جائیں گے تو سارے یہ کورٹ ایبسکانڈ۔ شہباز گل صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کو آپ پروفیشنلی کس طرح دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے بھی پولیس میں سرو کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے وہ جو CCTV کی فوٹیج میں نے دیکھی ہے، طریقہ کار ہی غلط ہے۔ دیکھیں، جو ریڈنگ پارٹی تھی انہوں نے گاڑی کا شیشہ توڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کھڑے ہوئے تھے باہر، خود بخود اس نے باہر نکلا تھا، ان کا کام تھا کہ پوری گاڑی کی تلاشی لیتے، انہوں نے نہیں لی، پھر کورٹ میں جا کے پیش کیا، کورٹ نے کہا کہ جی اس کو جوڈیشل ریمانڈ میں بھجوا دیتے، پھر سے اس کو نکلوا رہے ہیں، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹارچر ہوا۔ یہ پولیس کو پروفیشنلی چلنا چاہیے، ڈونٹ اس طرح کا کوئی کسی قسم کا امپریشن نہیں ہونا چاہیے کہ وی آر پارٹی ٹو اٹ، نو، آبجیکٹو، جو کام ہے پروفیشنلی کریں۔ کسی کو الزام لگانے کا موقع تب ملتا ہے جب آپ غلطی کرتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ جی ہم نے موبائل ہاتھ کرنا تھا، تو کیا جو ریڈنگ پارٹی تھی اس کو کسی نے بریف کیا تھا کہ آپ نے یہ پہلا کام یہ ہوتا ہے ارسٹنگ پارٹی کا، جو مجھے سکھلایا گیا، جو میں عمل کرتا رہا ہوں، پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ تلاشی لیتے، جو کہ نہیں لی،
2 दिन के बाद कहते हैं मोबाइल चाहिए, कमाल है। और वो मुझे वो टीवी पे मैं सुन रहा था कि वो जो टेलीफोन बात हुई है वो तो लैंडलाइन से हुई है, तो मोबाइल फ़ोन आपको क्यों चाहिए? उठा के आपने इशू बना दिया है चीज़ का उसको। अब वो जेल में ही था ना भाई, ट्रायल के लिए वो आ रहा है ना, ट्रायल के लिए आ रहा है, अच्छा बेल करते ही कोर्ट कर दे। आपने ज़रूर एक आदमी को, वो कहते कि जो टॉर्चर किया है, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, अनएक्सेप्टेबल है। और फिर शहबाज गिल साहब का जो बयान था वो साहब कहने के काबिल नहीं। मैं ये कह रहा हूँ पुलिस ने गलती अपनी जगह पे की है, लेकिन उसने जो गलती, उसने जो मतलब लफ्ज़ बड़ा गंदा है बकवास की, उसकी माफ़ी नहीं है। चलें सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तफसीलन गुफ्तगू हो गई बशीर अहमद मेमन साहब के साथ। पाकिस्तान में इन्होंने बहुत आला उहदों पर सर्व किया है, पुलिस में सर्व किया, फॉर्मर DG रहे। फॉरेन फंडिंग के हवाले से हमने बात की, जो PTI की फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है, इस पर इन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान में तो आप छोड़ दें, लेकिन जो बाहर केसेस खुलेंगे वो डेफिनेटली आने वाले वक्त में PTI के लिए जो है वो बहुत मुश्किल हालात पैदा कर सकेंगे। सेकंड, इन्होंने शहबाज गिल साहब के हवाले से यही कहा कि शहबाज गिल साहब के साथ जो प्रोफेशनली नेग्लिजेंस है वो तो देखी जा रही है, लेकिन जो उन्होंने बात कही थी वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बहरहाल देखते हैं किसी नेक्स्ट क्या होता है। अपने में